परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी श्रीमा उपस्थित यही संध्या अधिवेशन समस्त अपा भाई मान को प्रणाम। आज आम आलोचना करवा स्मित हास्य स्माइल 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 टा शुणिक आपण मैंने हसी दौथे खुशी हो जाते। एस गोज माइल्स जो थे पॉजिटिविटी अच्छी टे स्माइल कर दियो ना, टे स्माइल दियो ना। सेल्फी नौ स्माइल टे दे, फोटो उठाऊ स्माइल टे दे, जी आपणकर फोटो उठाऊ गोटे टे स्माइल दियो। दुखरे पड़ी किए कहू टे हसी दियो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी भी चलते रहे, हसी दियो टे स्माइल टे दियो। तेणु स्माइल को लेकिन आम साधना करवा। माँ श्री अरविंद कौन कहते आम टे से स्माइल टे हसवा पर निर्भर करवा। कारण जीवन में किए हसे, जीवन में आजिकल सबकि मिल ये व्यस्त बहुल दुनिया रे कहीं क्या हसती ना। जहाँ हसब से छलना थाए, कृत्रिमता थाए। किंतु साधना कौन कर हस। माँ जो कहले इफ यू विल स्माइल एट लाइफ, लाइफ विल स्माइल एट यू। जदि जीवन को देखिक तू हसी दे पार, जीवन तो देखी हसवा आरंभ कर। सब जदि जीवन को देखी तू हसवा आरंभ करू, जीवन कौन होती रसातलगामी हम ना, ठिया होपर को उठा आरंभ कर। से आप जो यात्रा करुँच विधेय, जहाँ पाइबा चाहते ताहा पाइबे। किंतु ये हसु ना, आम अन्य को देखी हसु ना। ठीक अच्छे जमी आम पैसा सरी जाऊँ कौन करुँच ता पछर अनेक आप देखी नेगेटिव पॉइंट देखी। जन को देखी हसीदे से जानी ना से क्या देखी कहीं हसिले आप जानी ना देखिले टे हसीदे। किंतु हसी देकर आसी सारा पर आप देखिए तापर जी हसीदेला से फसीगला गला। तेणु ये जो हस पर आप जो कांदती जानते से हसती ना। जमी कहला ना कार्पण्य दोष आसी जाए, हसवा देना। कारण मुझे हसीजी बोलिक जीवन में फसी जाइए, आउ हसबी ना। किंतु माँ श्री अरविंद कहले जदि आप साधना करने को जाऊँच, हस हूँ गोटे अमोघ अस्त्र। अमोघ अस्त्र माने बुझुचन तो साधना जीवन में केते जन केते आगु को नब, केते सहायता करी आप कल्पना करि परिबनी। स्माइल हे हे कि हसवा नहीं। हसर मध्य विभिन्न प्रकार बोध अच्छे। हे हे कि हसवा नहीं, ताले केमिति कोन हसवा। स्माइल टिके दियो, स्माइल टिके दियो। अन्य आड़ को देले काले आपको किए कौन खराब भाव, कौन आपंकर कुत्सा रटना कर छाड़ी दिंतु। निजक देखिए टे हसवा आरंभ कर। आपण भितर जी बसी परमेश्वर से सत्ता टे देखिए हसवा आरंभ कर। अईनार देखते हसतु, कितु हे हे कि नुहे, क्या तात्सल्य कला बेले नुहे, कि हसवा पड़ो बोलिक हसवा नुहे। हसवाटा को जीवन व्रत करूँ, आगू को जाऊँच हसवाटा को शिखु, हसवा केमी देखु। एनीवे आम बर्तमान देखा माँ श्री अरविंद कौन कहते देखा चेष्टा करवा। श्री अरविंद गोटे लाइन में आरंभ करुँची, तापर आम देखा माँ कौन कहते। श्री अरविंद कहले स्माइल्स आर रिचर वेल्थ दैन टीयर्स। दुईटा जिनस अच्छी, हसंती आउ कांदंती, हसंती आउ कांदंती। पल पल दिल के पास तुम रहते हो। केतबेले हसुचंती, केतबेले कांदुचंती, केतबेले खुशी होउचंती, केतबेले दुख करुचंती, केतबेले मुंड टेकुचंती, केतबेले मुंडटा पोती दउचंती। तेणु यही भली एक दैत्यता भितर आपण माने रहउचंती। से बेले आपनक जीवन में दुईटा जिनस अछि ना। केमितिका जिनस अछि, गोटे होछि स्माइल, गोटे होछि टीयर्स। टीयर्स माने लुह गड़े दउचंती। मुक्ता परी जो झरी झरी जाउछि, जो मुक्ता परी जो लुह गुडाक झरी जाउछि, आपण ता पई दुख करूचंती। आखिर रश्मि मध्य कमी, रोशनी कमी जाउछि। स्माइल कौन होउछि ना, ताकू भी दबा पई होउछि कोन ना बदान्यता ना, कार्पण्य भाव। तेणु एठी बर्तमान कहउचंती श्री अरविंद गोटे लाइन आपन को सुनाउछि, स्माइल्स आर मच रिचर वेल्थ दैन टीयर्स। लुह को आपण भल पाती ना, किंतु लुह को मुक्ता सहित तुलना करा जाए। जमिति आखिर जो बुंद बिंद लुह गुड़ा होछि से होछि मुक्ता। जमी कहते लुहर निर्झरिणी, झरणा जमी झरी जाऊँगी, लुह जमी मुक्ता सदृश देखा जाऊँगी। किंतु श्री अरविंद कहले ठीक अच्छे, आप जहाँ वर्णना करुँचे किसी करार ना। किंतु गोटे जिनस मन रख ना, कौन लुह को लेकर आप खुशी होती, मुक्ता परी देखा जाऊँगी, निर्झरिणी झरी जाऊँगी, सांत्वना दौर। आपण को लुह गड़ीगला आप आनंद पाँच, आह्लादित होती।
କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ତା ପଛକୁ ଯାଉନୁ। ନା କ'ଣ ପଛକୁ ଗଲେ ହେବ ନା ଲୁହର ବୈପରୀତ୍ୟରେ କିଏ ଅଛି ନା ଟିକେ ହସଟାଏ ଅଛି। ହସଟା କେମିତି ନା ସ୍ମାଇଲ୍ଟାଏ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ରିଚର୍ ୱେଲ୍ଥ, ଅନନ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ମହିୟାନ ସମ୍ପଦ, ମହତର ସମ୍ପଦ କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ଟିୟର୍ସ। ଲୁହକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ମାନେ କ'ଣ ଗଳାମାଳି କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଠି ଧନ କରି ବୁଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ମିତହାସ୍ୟଟା ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହସି ପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହସି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ପାରିବେ ନା। କାନ୍ଦିବାକୁ ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, କିନ୍ତୁ ହସିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲଟ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କହନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ହସ୍ତେ ହସ୍ତେ କଟଯାଏ ରାସ୍ତେ ଜିନ୍ଦଗି ୟୁଁ ବି ଚଲତେ ରହ। ଚାଲ ହସି 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 ଯିବା, ଜୀବନଟା କଟିଯାଉ। ଏମିତି ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସରିଯାଉଥିବ ହସି ହସି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଗଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବେ। ତେଣୁ ହସିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ହସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖେଳେଇବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମା କହନ୍ତି A smile acts upon difficulties as the sun upon clouds and it disappears then. એટલે କେମିତିକା କଥା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପରେ ଗୋଟେ ତିନିଟା ସ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତଳେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ। ଉପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଛି। କହିଲେ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। କେମିତି ନା ଗତକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା? ହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଖନ୍ତି ନା? ହଁ। କ'ଣ କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଝିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଆସିଯିବ, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଇ ହେଇଯିବ। ସେ ପାସ୍ କରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଇ ହେଇଯିବ, ତାକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରାଗ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଉପରେ ଅଛି, ଆପଣ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆସିକରି ପଶିଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନା। କହିବେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଆଗରୁ ରାହୁ କେତୁ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିଳିଦେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଳିଦେଲା, ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସର ତାର କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ତୃତୀୟଟା ଆସିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ପରାଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ତିଆରି ହେଉଛି। ତାକୁ ବୁଝିଲେ ନା? ହଁ, ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ ମାନେ ପାଇଁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ ନା? ହଁ। ଆଉ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ତଳେ କିଏ ଅଛି ନା ଆମେ ଅଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ରଶ୍ମି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନା? ହଁ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ରହିଗଲା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବାଟଟାକୁ ଓଗାଳି ଦେଇଛି, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ନର୍ମାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ। ତାହେଲେ ଏ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ଯିବ କେମିତି ନା ଯିଏ ତିଆରି କରେ ନା, ଯିଏ ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବିଦା କରିଦେବ ନା। କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ନା ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକରି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ହେଇକରି ବସିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ହେଇକରି ବାଦଲ ତିଆରି କଲା, କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ହେଇକରି ବର୍ଷା ହେଇକରି ଖସିଗଲା। ଏଇଆ ହେଇଛି ନା? ହଁ। ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଣିଟା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ହେଇକରି ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ନା? ହଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଯିବ କେମିତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟା ପାଣି ହେଇକରି ଝରି ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ହେଲା ହଁ, ସେଇଆ କଥା। ଅନ୍ଧକାର ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆଲୋକର ଆବସେନ୍ସରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଯଦି ଆଲୋକଟା ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରେଇ ନେଇକରି ପଳେଇବ। ଏମାନେ ଜଣେ ଆର ଜଣଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ତିଆରି ହେଲା ନା? ହଁ। ଏଠି ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଅପନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆଜ୍ ଦ ସନ୍ ଅପନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ। ସନ୍ ଅପନ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ସ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ମେଘଖଣ୍ଡ ଉପରେ, ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ସେକୁ କ'ଣ କଲେ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡରୁ ବର୍ଷା ଝରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେମିତି ଡିସାପିୟର କରିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ ଡିସାପିୟର କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ସ୍ମାଇଲ୍। ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିସାପିୟର୍ସ ଦେନ୍।
बुझीगला आउ थे कौच मझीरे बादल खंड को हटेवा सूर्य किरणकर जमी सूर्यर किरणकर जमी आवश्यकता अच्छी से भाया आपण जीवन डिफिकल्टी अच्छी हटई दवापाई डिसअपियर करदेवाई कहार आवश्यकता अच्छी स्माइल आवश्यकता अच्छी तेणु केते बड़ जिनस देखो ऊपर सूर्य किरण आपण सम्मान दौरान श्रद्धा दौरान इम्पोर्टान्स दौरान किंतु ताठारू आउरी सेवा इक्विवेलेंट अमोघ वस्तु आपण पाखे अच्छी किंतु आपण चिन्हू ना जानू ना सूर्य किरण एठी जाकि काम करुँच आपण कहते सुख सूर्य होती सकल शक्तिर आधार पूजा करने आरंभ करुँच किंतु आपण भितर स्माइल आपण डिफिकल्टी को केमती पराभूत करदे विदा करदे विदा करदे से कथा कौन आपन को देखा देखा जाऊना तेणु आमको देखा जाटा हूँ सत्य द्वितीय सत्य आड़ को जाऊ आमरी पाखे आसुचु आमरी पाखे से अच्छी आमरी भितर अच्छी किंतु आम ता प्रति दृष्टि भी अचर भी होनी आम जाऊ तेणु एक जानी सारा जब आपंकर डिफिकल्टी केमी जीव टिके स्मित हस टे मृदु हस टे मारदेव जदि एतिके करदे सी जदि चलीज ताले मृदु हस टे दवाई स्मित हस टे दवाई समस्या कौन तामें दवाई चाहूँ तामें करने को चाहूँ तापर पुनर्बार जा माँ कौन कहते शुणु आई डोंट थिंक दैट वन कैन एवर स्माइल टू मच सबु बेले बहुत भाव प्रचुर भाव जे हसब सेमिति का मुझे कहीं भाभी पारूनी आई डोंट थिंक दैट वन कैन एवर स्माइल टू मच एवर माने सबु बेले टू मच माने प्रबल बहुत सेमिति किसी करियो बोली कि मु भाभी पारनी समवन हु नोज हाउ टू स्माइल इन ऑल सर्कमस्टांसेस इज वेरी क्लोज टू ट्रू इक्वालिटी ऑफ द सोल आपण के हसवा को जमी मुझे कहली कौन ना स्माइल आक्ट्स अपन डिफिकल्टीज ये हूँ अमोघ अस्त्र तेणु आप जी काली कौन करेंगे यू जी बर्तमान सब जाक कम छाड़ी हसवा आरंभ करेंगे लोक कहे ये पागलटाए लोक कहे पागलटाए तेणु तापर जो कहे एमती तो हसु नथिले हसिला जो लोक मैंने आपण मानक आम मानक जानवे यहाँ पागलटाए तापर कौन करेंगे ना हसवा बंद करदेबू जहाँ टिके टिके भावुल सी भी बंद होगा बोले ना सेमती करनी केमी करूँ ना एमती कर आई डोंट थिंक माँ कहते प्रश्नर उत्तर दे कहते माँ कहते वन कैन एवर स्माइल टू मच हसब तो हसब एकदम हसुव लोक तो पागल नहीं कौन आपको भावी ने कौ मुंड आड़ को चलीज सब बेले सब समय प्रचुर भाव में हसब बोलिक भावुना ताले से केमी हसबी केतबले हसबी कहीं हसबी किपरि हसबी हसवा पछरे जो रहस्यटा मत टिके कहतु माँ बुझाऊँ कौन बुझेले समवन हु नोज समस्ते जानते नहीं हुए तो शुणी सारा पर आगु जब जानी जानी नचेत ए कौन करेंगे ना शुणा आरंभ करेंगे समवन हु नोज हाउ टू स्माइल समस्ते केमी हसने जापर हसने हा 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 कौन गोटा कहीदेवे किंतु हाउ टू स्माइल मुर्की हसब केमी मृदु हास टे केमी दबू स्मित हास्य टे केमी मारू से कलाटा को से विद्याटा को जी शिखी इन ऑल सर्कमस्टांसेस सुखरे भी हसबे दुखरे भी हसबे आनंदरे निरानंदरे लुहरे आउ हसरे जंगल भितर पहाड़ ऊपर घर भितर आउ निनाद कहूँ घड़घड़ी भितर पहाड़ ऊपर समुद्र भितर सबु समय सबु सर्कमस्टांस जी हसवा को हुए केमी कौन जानी इज वेरी क्लोज टू द ट्रू इक्वालिटी ऑफ सोल आत्मार वास्तव समता जोटा अच्छी तारी पाक रहे परिस्थिति जहाँ हो मोर कौन बुझार अच्छे मोर कौन बुझार अच्छे आप गोटे स्टोरी गोटे कथा कह आप भाव जड़े आईएएस ऑफिसर थे से ओडिशार मतलब ना कौन सी कौन करेंगे जीवे नाचुराली आईएएस ऑफिसर गोटे जगह को ट्रांसफर होकर जी सी जो आटाच खंडे धरती किसी बेसी नहीं आप तो ट्रांसफर है बेलू मुंड बतई दौरान किए आसो पैकिंग कर किए केमी कर किए घर सजेब से रूम कौन हम ताको एसी केमी लगे कईटा एसी लगे मुंड चक्कर कटई दौरान कि किसी ना ये पैकेजिंग फैकेजिंग किसी न था कौन करेंगे खंडे आटाच धरिक जी आटाच भितर थी कौन आप चिंता कर दाँत फात घषा ब्रश पेस्ट जहाँ थी टे सार्ट पैंट खंडे थी गामुछा जहाँ पिंधे सी खंडे थी बेडसीट खंडे थो आउ कि नमिका कथा कौन एमितिका कथा से तो आपंकर सीना ए सब आपंकर फोन पे ये सी हो गला से तो सब जिन किसी नाला आपंकर डेबिट कार्ड धरी बुलूँ क्रेडिट कार्ड धरी बुलूँ से किसी नाला कि आईएएस ऑफिसर
ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଆଟାଚ୍ ଖଣ୍ଡେ ଧରିବେ। ସିଏ କହିବେ ନା ଯେ ମୋତେ କେଉଁଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଘରଟାଏ ଦିଅ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି କ'ଣ କରିବି, ସେ କଥା ପଚାରନ୍ତିନି। ସିଧାସଳଖ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, କାମ କରିବେ। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ମୋତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କଥା ହିଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକରି ଆସିଛି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେରି ସିଓର ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇକରି ଆସିଛି, ଜଏନ୍ କରିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ଆପଣ କେବେ ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ? କହିଲେ ଇନ୍ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେବିକୁ ଯା, ସେଠି ଯାଇକରି ଶୋଇକି ସମୟ କଟେଇବୁ, ତୋର କାମଫାମ ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ, ପାୱାର ନାହିଁ, ଯା ସେଠି ଶୋଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯିବି ସକାଳେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥିବ, ମାନେ କ୍ଲର୍କ ଟାଇପ୍ କରୁଥିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆସିକରି କିଏ ଦେଇକରି ଯିବ ଯେ ୟାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠିକି ଯା ବୋଲିକି। ତେଣୁ ସେ ତ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ, ମାନେ ଏତେ ଟାଇଟ୍, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ସେ ମାନେ 6 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଏତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ, ତାକୁ ଏମାନେ ସହିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହିବ ହାଉ ଟୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ସିଏ ଜାଣିଛି, ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯଦି ରାତିରେ କେଉଁଠି ବସ୍ ନ ମିଳିଲା, ହୁଏତ କେଉଁଠି ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିନ କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର, ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜାଣିଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲେ ମନେକର ମାଲକାନଗିରି, ତାପରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଅଛି, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଚାଲିଥିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଅଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମିତ ହସିବା କେମିତି ଆପଣ ଶିଖିଥିବେ, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି? ୟୁ ଆର୍ ନିୟର୍ ଟୁ ୟୁଅର୍ ଟ୍ରୁ ସୋଲ୍, ଟ୍ରୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ୟୁଅର୍ ସୋଲ୍, ଟ୍ରୁ ଇକ୍ୱାଲି, ଆତ୍ମାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମତା ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ହସୁ କାହାର ଖୁସିରେ, କେତେବେଳେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମନ ଖୋଲି ହସିଛୁ, ବାଧ୍ୟ ଯଦି ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟରେ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? If you can always smile at life, life will always smile at you. ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି। କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ଦିଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନେକ ଥର କିଛି ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା, ବାଟରେ ଗୋଟିଏ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, କି ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ଖୁସି ହେଇଯିବେ, କୋଳାକୋଳି ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କହିବେ ଭାଇ କାଲି ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ, ସକାଳେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛୁ ଠିକ୍ 7ଟା ବେଳେ ତୁ ତୋର କୁଆଡ଼େ ତୋ ଘରୁ ବାହାରି ବୁଲିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଥରେ ଭେଟିବା, ଏଇ ଛକରେ ବସିବା, ଚା ଖାଇବା, ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଗଛ ମୂଳେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏମିତି ସବୁ କରୁଥିବ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ନର୍ମାଲି ଆସିବା କଥା ଆସିବ। ଆପଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଲୋକର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ପରିବେଶ କ'ଣ ହେଇଥିବ ତାର ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଆସିନଥିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମନ ଖରାପ କରିଥିବେ, ଦୁଃଖ କରିଥିବେ। ଏତେ ଦିନର ବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା ବୁଝିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ତା ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ହେଲାନି, ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ସେ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିକରି କାନ୍ଦି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗଟା ମୋତେ କ'ଣ ହେଲା, ବେୱଫା ସନମ ମୋତେ ଠକି ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା। ସେଠୁ ବସିକରି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଇଏ ତ ଏମିତି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟା ଭେଟିଲା, ଯେମିତି ଉପର ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଚପଳା ଚମକ ଦେଖାଯାଏ, ଶେଷକୁ ଆଉ ଦେଖାର ନା ଚାଲିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିବେ, ଚାଲିଗଲା, ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଏମିତି ଦିନ ଦେଖ ଆଉ ତାର ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଲେ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେୟସୀ, ପ୍ରେମିକା ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ତାକୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନର, ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଉଭେଇଗଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୁଚିଗଲା। ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଥିବ। ମା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ବାବା, ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଅଫେରନ୍ତା ବନ୍ଧୁର ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି କାନ୍ଦିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନା କ'ଣ? ଯିଏ ତୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ,
मागी आणला तरकारी केते रहिबो जे तोर परमानेंट बंधु जे तोते सुख दुखर साथी जे तो सांगे जीव जे तोते सांगे नहीं जीव ताड़ को देखिक टे हसुन कहला एमतीका बंधु पुणी अच्छी ना हाँ अच्छी ना से बंधु किए से बंधु किए से बांधवी किए से प्रिय किए से प्रेयसी किए से प्रिया किए से प्रेमिक किए से प्रेमिका किए एमती लोक मुझे खोजी सी मत सबुदिन देखा कर एमतीका किसी तो ना ना अच्छी ना किए से ना सी हूँ तोर जीवन तोहरी भितर अच्छी कौटी बाहर ना एमती बंधु को देखा करने अनेक बाट अपेक्षा करके तोर देखा ना कांदी कांदी फेरी गलु किंतु जी तो भितर अच्छी टे देखी हसुन ना किए से मो भितर अच्छी ना लाइफ जीवनटा तू जदि ताकू देखिक जेमिति हसबू जेते बेले हसबू जेते हसबू सी सेते से प्रकार सेमिति हसवा आरंभ कर से तो कौटी खोजा पड़ोनी रे ता पाक कौटी जावाक पड़ो ना तो भितर अच्छे आउ जदि सबु बेले से जीवन को देखिक तू हसी पारिबू तो जीवन रे बदली जीवरे वार्धक्य आसबनी जंत्रणा आसबनी जरा आसबनी दुख आसबनी लुह आसबनी मु वार्धक्य आसबनी जरा आसबनी जंत्रणा आसबनी मरबी ना जदि ये सब कौन करी ना मो औषध खाइबी कौटी जाकि क्या पाखे जा पहुँचबी सी मत ठकब एते बेपार करने अपेक्षा जी प्रकृत जीवन में आपन को जी वार्धक्य जंत्रणा जरारू मृत्यु जी आपण को निरामयता प्रदान कर बंचई दे पार भल कर सी पुणी तुम भितर अच्छी क्या बाहर जा खोजब ना ज्योतिष को खोजा पड़ो ना ताकू देखिक हसिले जदि मिलଯିव आ तो भितर अच्छी टे हसबार क्षति ना ता भी मुझे देवाई चाहूँ माँ कौन कहते If you can always smile at life सब बड़े under all circumstances सब परिस्थिति सब बड़े सतदा सर्वदा life will also always smile at you सब बड़े देखि तुमको हसवा आरंभ करेंगे आउ गोटे जगह माँ कहते सब बेले सब समय सब परिस्थिति जदि हसवा आरंभ करू जीवन सब बड़े तते जदि रेसिप्रोकेट करवा आरंभ कर मरबू ना जंत्रणा आसब ना वार्धक्य आसबनी अमर हो ये बोलवा आरंभ कर आम हवाई चाहूँ करने चाहूँ तो निजक पचार ये सब प्रश्न उत्तर कौन कर थाए कि ये भाया प्रश्न कौन मुझे निजक पचार कथा अन्य क्या कहीं पचारू ना कि मुझे पचारे ना क्या किंतु मु निजक पचारुची एवं आपण मैंने जदि सुविधा हम निजक पचार एत वर्षर जीवन भितर मुझे निजक देखी के हसी निज भितर निजक खोजी निजक के भल पाई अन्य माने मत धोखा देकर गले फॉर्म डिसीव्स पर्सन इज ए मास्क से माने मते ठकी देकर चली गले अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का यार नहीं लूट लिया घर यार का कही कहीकि आप गोटे भग्न प्रेमिक संघ करके बुलिले ठकी देला किंतु जीवन से जो प्रेम से जो भल पाइबा आपण भितर अच्छी के कल्पना कर डाकी उठेबा चेष्टा करना कहीं ना दूर पहाड़ सब बेले सुंदर पर स्त्री पर चाकरी सब बेले सुंदर निजर सब जाक असुंदर यही भाया हीनमन्यता को लेकर बंचा लोक थाए जीवन जमी से जीवन सारा मुंडे बड़ा आमे सेमती आमरी भितर सब जाक अच्छी आम जा कस्तूरी मृग जार नाभि बास्ना आसूची से बुझीपारुनी ता निज नाभि ये बास्ना आसूची बुली 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 थकी पड़ुची गुल्म कंटा को चोबौची रक्ताक्त होकर शेष को मरुचे सीना किंतु जीवन असल स्वाद को ही चाखी पारुना ठीक से कस्तूरी मृग आमको देखा जाऊँ आम आंगुठी देखे कौचे कस्तूरी मृग तू भूल करुचु बदली पारुनु मरी जाऊचु सेठी जमिति आमे आंगुठी देखे कस्तूरी मृग को जिते कहूँ आमे भूली जाऊँ समय सेमिति हाथ देखे आमको कहूँ सु कस्तूरी मृग को कौन कहूँ तू निजे हूँ गोटे कस्तूरी मृग बुझा चेष्टा कर खोजा चेष्टा कर हजवा चेष्टा कर बदलवा चेष्टा कर किंतु दुर्भाग्य आमे ना बदलवा चेष्टा करुचु ना बुझा चेष्टा करुचु ना जाना चेष्टा करुचु ना शुणा चेष्टा करुचु रूपांतर केते % संभव हो केमिति हबो यह केवल भाविबा आ शेष कथा होची टू स्माइल एट एन एनिमी इज टू डिसआर्म हिम शत्रु मारिबा को आसुची हत्या करिबा को आसुची आखि लाल लाल करी आसीची
ଆପଣ ଖଣ୍ଡା ନେଇକରି ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆପଣ ବି ଜିତିପାରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜିତିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ତା'ର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଶତ୍ରୁ। ଖଣ୍ଡା ନ ନେଇକରି ଯାଇକରି ସ୍ମିତ ହାସ, ମୃଦୁ ହସ, ଅଳ୍ପ ହସ, ମିଷ୍ଟ ହସ୍ୟ ଏତିକି ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ହସି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତା ଅସ୍ତ୍ରଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବ, କୋଳେଇ ପକାଇବ, ନିଜର କରିନେବ, ନିଜର ହୋଇଯିବ, ଶତ୍ରୁତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅପସରିଯିବ। ଟୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆଟ୍ ଆନ୍ ଏନିମି, ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକରି ଟିକେ ମୃଦୁ ହସ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ, ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସ୍ଆର୍ମ ହିମ୍। AK-47 ବନ୍ଧୁକ ପିସ୍ତଲ ଧରିକି ବୁଲୁଛି, ସେ ବନ୍ଧୁକଟା ତା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଉ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ଏତେ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଟିକେ ହସିଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଲେ ଯଦି ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇପାରିବେ, ନିଜକୁ ଦେଖି ହସିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା, ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖି ହସି ପାରୁଛୁ, ନା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ହସି ପାରୁଛୁ, ନା ହସର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣୁଛୁ, ନା ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ହସଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ତା ଜାଣୁଛୁ। ହସ ତିଆରି କରିକିରି ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ତିଆରି କରିବୁ, ନା ହସକୁ ନେଇକରି ଶତ୍ରୁକୁ କେମିତି ଅସ୍ତ୍ରଚ୍ୟୁତ କରେଇବୁ, ଅସ୍ତ୍ରହୀନ କରେଇବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ। କିଛି ଜାଣିନୁ, ତେଣୁ ହସକୁ କ'ଣ କରିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ହସ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବନରୁ ସରିଯାଇଛି। କେବଳ ତାହା ଆଜି ପରି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଚାର କରିବାର କଥା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।